duna dun nafamba ne kot ikunne kemba ne atu alla dali qul muhammadan nanti lil mukhallafin kubeni gi baratel le gedangenga min al arabi galli burusumanga annanti da satud awna aywa ke gedangi dangi mpalle khaga madaga khamaga diminne galli khage nimise asu munafiqa khunge bugu khasondo me khaga mulana alla dema khaga mulana annabi dema ay sonin konti anketundi tunguro ande futu ame kiti khinya bagaw tunguro nkinni battenya illa magalle mellone khadi anna norey teb kiyani allah subhanahu wa ta'ala allah ge dali gundugan koku ifay fallato qanu ku yetni annabi annantida satud awna ila qaumin aywa yerini khakhri kati surotana gajangenga ulu ba'sin sadid ko kunne para commande nyan igajal lemma khun qote igajam mo khun qote yerini khakhri kati kunga jangenga tuqatilunahum imma khani gaja khani keri aw yuslimu walla ina ruslama khunga iganya ruslama khumbani gajangin taka kinga bo mankange suga tagangka afaido na yimme aywa togo kana haqeto mankange sugan tagangka togon kanga timankange ngeno na yimme nyame takandi na yimme kigana takandi ta mankange nchaka angatu togo yantele sopindi na gumboga na kara debenga yantele sopindi igana sopindi ina krombin chondo sopa mogondo na yimme ina kinia ido kengena jofe togon kanga kata kati kenga sopini aga takandini mankange nyana yo age sopi bane besu gedi khallen kita mankange nchaka gajange suga salama ko keno ho afaido kafiri ni kwa nan salama ko bane igana salama ko bane jihadu hagante aywa allah dali muhammad akongi da kube ni gemediga gajange nga nanti iwari ni khakhiri kati surota nani gajange nga kun gajalle ma kun qotayande imma khani gaja walla ina ruslama kunga fa in tuti'u kendima gelli khagana allah subhanahu wa ta'ala botu yu'tikumullahu ajran hasana allah na baraji sirenkini khay ana tugajin po sirenkini khay duna al khiyaman kota ana arjanna kini khay wa in tawallaw gelli khagana allah kuta khagana baratelle gajangenga kama tawallaytum min qabli kho khagi baratelle gajampal gajankite ke mo gombe khagi bara aywa yu'azibukum azaban alima Allah wa khayangan qatana ayangan qate saqaqa kamma kinyangan qate khote yande amuman tin qani mene kinima Allah subhanahu wa ta'ala ke aye annabi alayhi salatu wassalam Allah dali laysa ala al-a'ma haraju kinima falla toqon ku kata sorobe ni gimi diga gajanginga finkintongi ya kumme daga gajange soroyeno nga wotunto nyani ilante tele gajange kumme daga soro wodo nga lemunu nyani ilante tele gajange ime khoro kumme daga ya harunga nga ime daga gajange ha lojurun tongono ime daga gajange aywa kunchu sunwa kho ogebe daga gajange ki allah no khayangan katana ba aywa allah faga kumbaka gollen no allah dali laysa alal a'ma harajun finkintegi mediga jihadunga junubuntei allah nte yangan katana kendima walal alal a'raji serebe ga jugumunoa ange mediga jihadunga allah dali fonta khay wala alal marid serebe wotunte nyageni anga kompen nogo ange mediga jihadu allah dali junubunta khay wa man yuti illaha wa rasulahu serebe gana allah botu ande allah fare mbotu yudkhiluhu jannatin allah dali wallono arjannay tajri min tahtiha al anhar warallaqu ngawurnu arjanna wure waman yatawalla serebe gana bara allah batta serebe gade tewu nambara tele jihadunga yu'azibuhu azaban alima allah wa kinyangan qatana yangan qatempo khote yangan qatempo momantenga yere adiga mu jihadu nyakama annabi kiye sorobe ngeme daga jihadu ngado annabi batte deben noho anani sahan qaymaga fofo sunti ya lojur sugefe allah tine kunyangan katana ha allah gede keko
sorobeni lojurungi ya kun kono koy ko o xame daga Allah no xayangan katana ba no Allah dali ayi nte ka kunyangan katana Allah subhanahu wa ta'ala fagede kunya ko nanti finkinte agemi daga jihadu iki Allah nte yangan katana serebe ga jugumuno Allah en milante terene bo jihadu ken kado wuri nyan dome anna soron kata soron nan kata kendi ma anki ngeme daga jihadu nga fontanga ado serebe wotun te nyageni anto yinte angotun te kompe angotan kelante tele jihadu nga ayo oku ga jihadu mpago maka farlan challu ko wacca yigo anyon ki sahante nyaganani ando misiden na kam malato igana sallen qiri ange mukku anga ma daga misiden nga Allah gede golle be soko kuy Allah na mi asaka ngade kendima ken Allah dal laysa alal a'ama harajun finkinte anga ma daga salli miside kendima ando miside na latu kha sere khantam ma alaga ngesunu katti miside Allah ti junubun tanga Abdullah bin ummi maktumi ke annabi suramu manyanyan ka khibaranti Allah ga dali abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ama adi annabi di dinan kutu adi falle koy birimanda finkinte ngeri katte ke finkinte Abdullah bin ummi maktuman akando misiden naha barangay gesundanante maha Allahu akbar Medina gumbange benyane anda girika kata ga jofene miside fofonte kote wati annabi dungi dayna kalli kanga annabi kando miside na kanallat gesu nanti maka ifinkin tamma ke yallini garni salli miside gumbon ka gebenyane mallo ngekillenga ko fontana annabi yampi maka inkalli kanga annabi gede fa ya hinne annabi ti anken nan kallan kanga agadi falle ko jibril ati annabi ati kontan nan dunge ke maganan tan jallika eskante salli giri ganne mukwa ba gellaga salli giri ganne mukusu ali salli misidende aywa annabi de giri ati abdullah ibn maktum aywa li ati jibril wa fagiri sasa eske igana sallin qiri miside ke angana nyanka ke angi salli giri ganne mukuba ati ye muku aywa ati man liade haram pinkin tamake haranga khenne killenya man li salli miside nya tan li salli do jamamate aywa anki nyugo goradinka miside nga khadebe miside nga khakara salle nga na khiri angi miside ntalli khadne muku kiani tuwano ngeti ang bana ncallanka kesu lujur su kamage fe Allah tan challe lagana mannan daga salli miside nya te kendima serebe ampin kinte te ante salli khili khadne muku gesu ndagan tamma kati miside anga ma daga salli miside nga junubun tanga serebe geni jugumana nya Allah nte telle miside nga an kana mbana ncalli anka kati Allah ga sahanya nanda Allah dali junubun tanga serebe gani wotun tenya an wotun tanga kanga onya watte suaba Allah nte telle miside haranga miside ncalli ngri kanne mu kwade annan ncalli anka Allah faren jabi junubun tanga o manyuti illa serewo sere yigo yakare angana Allah botu te anda Allah faren botu Allah nallono arjanna ya arjanna kibi waralla kunga wurnu arjanna wure te kendi o man yatawalla serebe angi salli khiri kanne muku fofon tanga lampunta ko kamma adon nafanta ko adon na dinan neglize angana baratele salli miside Allah subhanahu wa ta'ala yu'azibuhu azaban alima Allah nan kinyangan katana yangan katebe aburengani yangan katebe momantengani illa Allah ganto ya yangan kata te kendi Allah dali لقد رضي الله عن المؤمنين الله دوني مؤمنين دا امين دو الله دوني مؤمنين دغني الله دي مؤمنين غلول لا الله دي مؤمنين الله دي نيمه الله دي خير ني مؤمنين دا وتي الله كوني خاني مؤمنين اتي iz yubayunaka beni gede contrat signé annabi da beni geme contrat signé igede contrat nguruja Allah di khibaren ko beni ge baratelle yimme Allah di kon khibaren ko beni gede contrat signé ido annabi na kha igede contrat ke timmandi Allah faga diga mun kunya dangan aw islami usude engagement nyawtu o de contrat nyawtu Allah dangani nanti woni Allah batta obire ke mugan kara woni Allah batta be su gana ken contrat timmandi aywa annantahu Allah gede tugadi be tahundi anda aywa tugadi terinka Allah dali
laqad radiyallahu anil mu'minin alla dunge mu'minin da iz yubayyi'unaka tahta sajara mu'mini kubeni andige de contrant signé fatinge ngure hudaybiyan cine Allah subhanahu wa ta'ala alla dungi dangani fa alima ma fi qulubihim alla de tu engagement kebe gi sondo menga nanti il faut kina makka takya pawo ibara annabi do saybanu garuna makka nganie begi maka décision begi maka harogan kalla woni makka takkenya woni alla de mana alla de kenga netu isondo mendi fa anzala sakinata alaihim alla di kilunta gondi alla di sabetindi alla di haqli tarin kiniya wa asabahum fatihan qariba alla khusanta maga wose liti anani ime gaja ime fanke saketina kara alla de maga wose liti annabi ga gilli madina na limakka to anonga konno yogonnati wujunu tammi sayaba annabi de kenyalli yogonnati keme wujune sahaba annabi do kenyalli nangiri madina kenni maslama hun khorokata annabi gari a jofel lenya makka a jofel lenya ado saybani ge jofe ay way to ne nyana kam mo idi annabi makkan ko jamangi makh makkan ko gajampungi makh ha annabi sayyidina usman ati annabi kege de kebe wori umma kharu makka wacca ona wara ma khumbene suba kha saybani ku takhandi makka ina makka fana wuro nganaro ina yimben kumu makkan ko ngana wori makka mu manchu yimben da su fana ikanna iwatu nanti khibare wattagini katti makkai makkan ko lante gemme kema annabi de yakundunya saybani ku adi takhandi ile makka su fana lew junu ku tammi sere walla kemeke wujunen sahaba ile makka fana lew wurongero ta ide soxofoncalli be sugay ide yimben kumu kendi ma aba sufyan ani makka debugume ani makka tunkanyugo he agede wori makka mu manchu yimben da su fana atari sigon kama iyete leke khibare laba khibare be ga teknikati makka inatu ari maga jofene saybanu ngatep ide rewme khanga ide raga ide rikati annabiya dagri kati annabiya Allahu akbar sayyidina usman ati katti khadaga jofene katti annabiya khadan daga ana annabi jamangori annabi military bega maga ana wori ana Allah sembentu ida daga katna makka su yori annabi military bega maga saybe bega maga igar makka takkene ade kencu wori akanu afalla gari katti annabiya annabi ati aba sufyan aywa atiri makka de imeri gajade imeri khad gaja iriya ina alkaba ina kenya libere ina munonu nchopie ananya islamini nasage betina nogondi iriti kiyai aywa seresu angeme tongondi imeri gajade khagana tongondi inte sere kerni seresu geme tongondi angano gaja onanya manade kha aba sufyan gelli allah gede khairi murutanga ante fayna nan tongondi ba aba sufyan ti ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka muhammadar rasulullah ntiede allah ni allah Mamadou Allah fariyana kha asederi tungufe anyamulina annabi jamba aywa annabi tina wara andaga igede wara agadi falle koyta ado annabi ga bagandi ni khwan daga ha ati ade koy sondo mendi ati ke jama bega annabi maka muhammadu maka Allah gana ke jama me fillon kiniya su military ine muhammadu takkeniya interono maka aga kenci me bakki kilunga nokumbe annabi de sampangiji menya ati aba sufyana ati ngani burebe gangiji menga bagandi anto ngondi yake menya tungu nonya ni age talanchei nanti muhammad ne allah farenya ke ngani ani sondo menya ima ko sere suda muhammadu kamande du to kamunga na ko muhammadu na nanti ke ngani maga ke ani age roslama ko tungu tungu ayo allah farenya sayyidina ko bilal ati annabi ati aba sufyana tunkanyi gonyani tunkalle menne to nyamulla ante fayni anna fi khorenya aba allah anna fi khorenya aba sufyana dangaba te aywa ati basunte ati aba sufyana ati daga khummene suhba iyerono makka sere sugeri gaja inan kerinyali khadingro sikiyeno sere sugana daga no ankisiniya dingira fana
alkaba sere su gana wuru an gana daga khalifa alkaba on tankerini sere su gana ro ikan no an gadan polla qenta khidwa on tankerini sere su gana daga khalifa aba sufyana ka atike ike gade ke kita gadi amma wori anya gali agidi men tallan tongondi islama khonni sere su gana ro aba sufyana ka on tankerini kem palle aba sufyana daga ageda mo gon ko ye hindu tiaye anken petit tun kanyugo Muhammadu nangiri makka nalli antore mbagandi ambogu amma ga yere anke ne lemburi he ati hindu ati itongondi tongunyale Muhammadu dina angarono annaro ikegele kebe wori Muhammadu de salam pakke be garini olante sikakane aba sufyana aroslama gondi kendima annabi ro makka kendima alla dali yemmu kubeni igada kontranti mandi ido Allah subhanahu wa ta'ala naha igada annabi rega na dema te igede anganga zema ngutu nanti warono makka alla dali fa alima ma fi qulubihim ngani begi sondomme kurazi begi sondomme alla di nganiento fa anzala sakinatahu alla de sabeti nyankandi alla di kilunta gondi ala wasabahum fatihan qariba alla di makara qinguni noye kama kendima joye kama tek ومغانما كثيرة يأخذونها الله دي لخلق النابري الله دي كمبو جبنكينيا الله دالي وكان الله عزيزا الله دي سنبنتين عليك النبي قبك مكة أروح ونتنيا بقو باو إذا خطا أمغوا أخا مقانا أنكو الله ونتنيا بقو النبي قارون مكة كوتنبي أدو سنبن يلوك Allah sembe yani ken Allah gedali wa kana Allahu aziza Allah ne ni ndanan qorenga sembenten qorenga hakim Allah ne fi gomundanan qorenga makaro mo Allah de gomundi annabi dam ay lenge kere annabi do saybanu nga suba kiyenga bakata iro makkay makka falqun naqati yani adi takhandiya akenni me annabi do bilali iro falqe Allahu akbar sayyidina Abu Bakar akhado militaire ni يخارو فلق سيدنا عمر أخارو فلق أدو مينيتيرني سيدنا عثمان أخارو فلق أدو مينيتيرني مكة فلق كن نغتيرو الله فارين جابي سرم مكة جا خمكة سرق جا مكة دي خسر سوغنا خ جا خخني جا كنما يسورو سيدنا عمر كنغورت نقمبه خندون قطو يندونونا كاوادون تو يندونونا يمدوني عمر غاروno عمر دو سمبه نيالو اگade serebe kari fare nyawurunte nalikati Allah fare nanti Muhammadu angeme severi umoruda ageroti fallaqe be afaga sunya manale kendi ma nabi tisronda nanti umoruna gedangen togondi ido gedangen mero makkay la quwwata illa billah kani Allah subhanahu wa ta'ala dali Allah kebe agengeni tunkani ndanan qorenga hakiman Allah ne figomundanan qorenya naslaminin magagomundi inallo makkay Allah dali wa'adakumullahu maghaniman kaseera Allah de lakhal nabure yugol laydu mutu khada na khayina yina ngurene laydunya nanti warini kenya nga khada Allah dali de lakhal nabure yugol laydu mutu khada ta'khuzunaha khaga kenkita fa ajala lakum hazihi Allah khorti khaybar lakhal nabure kenna kenkini khay khana khaybar lakhal nabure kita anani gadange kamma gefe anani kerinde kamma gefe Allah de kinjo wondi katti khaya karamanga te kendima fakafa aydiya nasa ankum ade khakisi khaybaranko itoranga imaha gaja annabi do saybanu ngediga khaybaranko gede annabi do saybanu ngori ide gati gadangnya khaybaranko iwruwa idi debunto idi kanin to idi naburun to annabi de saybanu idi naburun chuutu idiri medina kiani Allah gadali Allah de kekini khaya ade khakkisi soroku toranga fakafa aidiyan nasi ankum ade soroku toran bugu hakkamma na lagalgon naburen kini khay litakuna ayatan lil mu'minin kudu kenanya tagumanti mu'minin da nanti do Allah wodome begana sigi Allah da Allah nan de mana Allah na toran bagan kamma Allah nan noyeliti wa yahdiyakum siratal mustaqima Allah de kenya kudu khana tallan tibeti islama ko ke kamma ina hakanda katiki lempotolo wonte aye ke fesere ne kenya ha aye ke manan yimme pour que ina tallan tembendi islama ko kamma
qur'ane feseri mo fillani ayen geri mo gombe angana feseri kundu sorompo ge bente famunu ha aye ke geri do mana be batte angana mana keko famu yenne kenya dinanta aye ke me fesere yani way ayu goni feserni beniga qur'ane fesernti aye ke feseri mo gombania itini awo kulante feserni bawno ku fage de fois ko aye ke merti kenga no honati anya ma famu qur'ane feseri mo gonge be nyaani angana qur'ani feseri nanti arabin kanne kebe ga qur'ani anna kem feseri aga mo gombe soni konda wala ante famunu qur'ani aye ke gerdo mana bi batte angana kem mana ko khannesu angade ko sorobe ndanga e famunu o ko ga hajunne famu yake o hajunte arabin kanne ke o hajunne famu yake o gada ni sallini kenke salli soro kuku mona kunko arabin kanne nya ha o gada ni tafsirin ke pour que onam famu ilamanen kita qur'ane di one konno yimme khannenya o ga famu nu kebe kenni ma ode allah nyaga allah subhanahu wa ta'ala ganna oda ga famu niti allah tun ka hunde allah fonnan tira khunga allah dali kudu ina khakkanda kat islam khunga awre kudu ina khasbetindi islam ko ke kamma awre ina khasbetindi islam ko ke kamma te kendima allah dali wa ukhra kham muhammadu andan kapal mo khairi tanay falle khame ken ngori fina lagal lagul nabure tanay no khame ken ngori fina de khame ken ngori fina lam taqdiru alayha khas khamre me jofe kenga qad ahata allah biha il allah tuwa ko kengali kin ma hadmar islami anga allah batta allah ni khairi nyanandanga alaw khairi juwanta yugo nyanandanga pour que an kiluna tallantahu anna tallantahu allah dal hari kempalle khairi yugo yanda ante kentu fina iki allah wa kentu awlaw yana anna ken khairi kita duna wala al khiyaman kota allah na ken khairi nyangandangani wa kana allah ala kulli shay'in qadira allah tiki yanka tafofoda na khairin juwanta kini kome ananya ameduda tahu khaybara nabure kefa annabi meduda tahu akingiri do ado saybanu ngiri nanti telle gaja ige jofe khaybaran ko ngedi worita isu khosi wuru idi debun toku idi kanin toku idi naburun toku annabi do saybanu ngari i khosiro kani ko ngonga ilaga nabure su wuttu nabur sogunte nabur siginte ila suutu ila daga allah dali de soro ku wuru ndia pour que immaga sigi khakkani khadiga kombande berni khaga tampini saketi khaga jogini saketi khaga kalla te kendima allah subhanahu wa ta'ala dali ولو قاتلكم الذين كفروا هاري كافر نكوغان تيغي خكاني نانتي إيوا خجاجا لولوا الأدبار إني ورنو إكي الله ني كانوا ينيروني صندوق منا إنا ورو بروكي إمغا خزيني ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سلا ساجي انتغا سريكتا سريبيغا أوكي بني باتنغا انتغا سريكتا سريبيغا يديمانا الله دالي سنة الله kene allah la danya allah ni komo surunde ma be ga duru hoto allah da allah nan de ma kene allah la danya baw allah kuna allah da la nansura rusulana iki allah kuna mi ga di farunde ma wallazina amanu ade fofo gani mu'mininya allah kuna nanti mi ga dan de ma duna biranta goke ado kallem palle sunnatallah kene allah la danya de anas laminin de ma allati qad khalat min qablu Allah kela da dango kuriyen kani ama jongo kuyo Allah na mu'minin dema kemma jongo kuyi kenya gelli o ku gameri te kendima Allah dali walan tajida li sunnatillahi tabdila la da bega Allah maha sirelante Allah ne manga Allah nte faraqunu wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum Allah ndi khaybaran ko ko kafirin ku ni torambugo hakama wa aydiyakum anhum adi khaka torambe gi kama amma wori imesigi khakane nanti saketi khani gaja iganti khakane bane igedi de manden kini gai khagedi kari gantinga ha idi wurundia hakun kisi toranga ime khagaja iga kisi khatoranga khami kari bi batni makka no gondi allahu akbar min ba'di an azfarakum alaihim birembe khageni nden kita ikamma birembe khageni nden kita ikamma Allah subhanahu wa ta'ala Allah de khakitullaga khame jofiya Allah dali wa kana Allah bima ta'maluna basira uga golle suude berni Allah ya xinga suyi angaro no kumbange mu khwaba anga de Allah kuta Allah ya xinga ngade anga de golli sere nyaade beri Allah ya xinga
لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء فانت مقو الله يدي أجي دينكو الله يخنعي أجي روحو الله يخنعي أجا كموكيا مغني نكيا الله سبحانه وتعالى يخنعي كندي ما الله سبحانه وتعالى دالي هم الذين كفروا الله دالي سروكو بينجي كافره وصدوكم عن المسجد الحرام الله موري هدي بيانشيني الله دالي دي خكبه خمّا خادغا الكبارا وانغا خمّا خادغا توافون دبري هم الذين كفروا يكون بيجي كافر أو مكان كوكو إيجي خكبا عن المسجد الحرام خندغا مثل هرمان تيكي خندغا توافون دبري خندغا أمران دبري والحدي معكوف كندما خلي ينينغا إيه تنتنغا خمغا خلي ينينغا ننتي خني كري الله دا أن يبلغ محله إمدونغي خاغا تلي الكابا خاغا توافون دبرني سكتي خنا ليانين كري يمدونه إذا خكبا الله سبحانه وتعالى الله جدي سابو بي دبري كودو خان مغا جدانغي نياما كانو الله سبحانه وتعالى فاغا كين كونو الله دالي ولولا الرجال المؤمنون مؤمن يغو يونغان تاغا مكانو والمؤمنات على مؤمن يغرو كونغان تغني غام مكانو ولولا رجال مؤمنين مؤمن يجو غان تغام مكانو ونساء مؤمنات على مؤمن يغرو كونغان يغان تغام مكانو لم تعلموهم خمني خجيتو كندما النبي عليه الصلاة والسلام الوليد ادو سلمة بن هشام ادو إياس بن ربيعة ade junduli bun sahali kuni annabi saybanya ini makka no mu'minin nyani kha i mu'mina gum mugunto nyani i kori mu'mina gum bangandi ni ko makkan kum maka daga itoro kha mu'minin nyani ado yagaru mu'mininu e khay makka no kha alla dal lam ta'lamuhum muhammadu khameni kum mu'mina guntu igande khawara khado geringiru makka no khagede kunkeri gancinga khani junubu nyakita كنما الله دالي أن تتأوهم خاجة اللهم مكانه خاجة كنكري فتصيبكم منهم معرة خاني خاجة جنوبون كتاد بخير علمي أنني خطوة غنتي خا الله دالي ليدخل الله في رحمته من يساء الله نصر الله إني منا سركي بالله جد خانو إن الله نمنا الله دالي لو تزيلوا agani kumumini yugu gambogu makka kati khagarini ade kumumini yagaru gambogu makka kati khagarini khagiro khagere kafirini kubanani dononga la azabna allazina kafaru gantinga iki alla ni kafirini ku yangan khatan ini pouvoir ngini gay ina victoire ngini gay khanaro khana makka kafirini kesu kari khagal logna mumini ku to dononga khakunna suwa karini khantaqatu nanti kune mumininya aka mumini bane kalli iki alla maga iki Allah take mulla ina debe mumancu kari kenan no ida ngadina ta mumini bane kalle ina duna mumancu girindi kenan no Allah maga dinanta mumini bane kalle nga arno ya muminiya duna ko taga na kite mumini bane gante ita kendi ma Allah ni dunan kerniya Allah ni duna girindi niya arna muminin to gono gonga arno ya muminiya kendi ma Allah subhanahu wa ta'ala dali iki Allah subhanahu wa ta'ala لا عذابنا الذين كفروا منهم عذابا عليما من كافر نكو ينغان قتا كبي امو منتغني اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه برينغا ايغي توخلو كافر نين چوندومي بريمبي ايغي ديمينا لو كافر نين چوندومينغا حميه الجاهليه جاهلي غانكا خوكي بوتو خوتي ادو حمي الله دالي فانزل الله سكينته Allah de sondonta hoye nyankandi Allah de tranquille nyankandi ala rasuli faren kamanna faren kilunta hundi wa ala almu'minin Allah de mu'minin kilunta hundi wa alzamahum kalmata taqwa ade mu'mininga adi tuyindi Allah kanendi game ayagani la ilaha illallah Allah de mu'minin tuyindi kenga ide kempamwade nanti Allah bane sembere khenaya komelante kisnei komay finin tuna ayamaga mumin de kento wade wa kanu ahaqqa biha
muminin qado ke digame nan qawa nanti la ilaha illallah nan cexey gundu ado bange muminin yado ken nan qawa wa ahalaha yani la ilaha illallah dunkenga yan bire la ilaha illallah kamma kallenga gatinga ina la ilaha illallah ko qaburin noho la ilaha illallah ni dema kafa salati kamma la ilaha illallah ni dema korosinde mbara la ilaha illallah ali golli surun qotondi ma arjana noho alla dali wa ahalaha iyadu la ilaha illallah nan qawa wa kana allah bikulli shay'in alima baw allah ne fofo sutude laqad sadaqa allah rasulahu allah di ifare allah de tongondi allah de ifare ada dunkarandi te ru'ya bil haqqi agade annabi wori kuyikebe annabi gede kuyikebe wori allah de annabi kuyinga allah de baganditi ya khemaga kan kuyigani la tadkhuluna al masjida al haram insha allah annabi ga saqawru annabi kuya nanti iyerunu makka ken may medina makkan ko de qata na afofo annabi kuyi igero medina igidi medina nguni aganya islamin debenga allah dali annabi danke kuyi allah de bagandi ya khemaga de aminin khakilun tagunte muhalliqina ru'usakum khayugoni yimunchinte wa muqassirin khayugoni yimunqasunte la takhafuna khante kanna torasui fa alima ma lam ta'lamu allah wa fontu kebi khakungante kentu faja'ala min duni zalika fathan qariba kenkani takati kenganyana allah de makaraqinguni yani hudaybiya kesine annabi kuyi ke kati hudaybiya ngine ganyana annabi ge kuyi ade ko saybanda nti ikuyi igero makka o yogoni yimunci inte o kilunta gonte gajange fe fofofe yogoni yimunci inte yogoni yimun kesunte kendima hudaybiya ncine igero makkan ko geti intero no makka umurti annabi eske amme kuyi aba nanti oyero no makka o yimunci inte yogoni yimun kesunte annabi purka ogomero an kuyi kene gare nyaba abubakar ti umar atanya fonne ampaga diga mun annabi ada annabi ti kuya ogero makka eska ti yirgi nyaba anga to ameti yirgi kendima allah subhanahu wa ta'ala dali allah de annabi kuyi mbagandi iya khema kendima allah de maga wose nyengi dangani maga wose kebe atinte gani wallazi arsala rasulahu allah kebe agade faren qayi bil haqqi bil huda ade annabi khayti kandenya wa dinil haqqi ado tongundi nanga liyuzirahu ala dini kullihi slama gunna bange dina ninchu kama wa kafa billahi sahida allah wasesida nay komondanga kenima allah dali muhammadu rasulullah muhammadu kakunge mettongondi tay iki allah fage sede nanti muhammadu ne allah fare nyale duna dun konu alhudiyeni wan nasarani majusiyani fillakapano kafirini munafiqini khageme sohu allah faren parannan ka hunga aywa inki allah fage de confirmer nanti muhammadu rasulullah muhammadu allah faren yani wallazina ma'ahu benige tongondi kefinei asidda'u alal kufari khoto nyani kati kafirini nga inte dum magayan kana kafiri dangan kharuhama bainahum imidurun naganke ihinnene miya ineme demana ya ineme dorono ya tarahum ruk'a angi walla iga urukongini sujjada iga sujudni salli yanta iga sallini yabtakhuna fadla min allah iga fasangunta murno allah iga baraje murno allah waridiwana adu allah dungenga kendima allah subhanahu wa ta'ala simahum allah dali mu'minin tagumancho fi wujuhihim iyesonga min asari sujud yen tagumante sallanan qore kiran farlan jallana Allahu akbar wurun callana nafilan callana aganga ba antenge ke finana aywa allah dali mu'mina kun tagu manche yani kenga mu'mina kun tagu manche antenge ke finana na sallin tagu manche nga sujude ngoboye anga antenge ke no kubega sakani nyenga ana khosi fina yogoni magenya ko fumbunema allah dali mu'minin tagu manche yani kenga de kenga kendimma allah subhanahu wa ta'ala yabtaghuna zalika masaluhum mu'mina khum misalem paikia fi tawrata aw tawrata nogonga nanti mu'mina khum misalen yani sallano itengenga finana te kendima wa masalahum fil injil mu'min misalen nekia
linjili nogonga kazari anti no sogampo akhraja sati'ahu agade siqil laga na bagandi fa azarahu sogana nderega na sogo fastaghlaza akho santa sigi akhoto fastawa ala suqihi asigi ikharen kama kendima alla dali yujibu zuraa ana sogampo laga ana ka sogana laga ana khosanta nyagali alla da yide kenya li yakhiza bihimul kufar kudo ina kafrini kuwa butundi ina kafrini kuwa raga ini butundi wa adallahu allazina amanu alla de laydu ngutu mu'minin dangani benige tongondi wa amilu salihat sage ide golli siren deberi alla de manne khalaydu ngutida maghfiratan alla de yampe nanti wa yampana ijunubuninga alla de kenya laydu ngutida ngani wa ajran azima ale musonga musokebe akhotengeni donc kiani ogati qur'ani anna faseriti mananya anna maga faseriti khotte angana faseriti khottenga ante famini nawtu gelli muhammadu rasulullah nandaga wara sura kelle gere o fagede faseriti khottenya o ma faseriti mana o gana to kundu famu yente nyana il faut que ona ko manan karanya pour que famu inay Allah dali muhammadu rasulullah muhammadu Allah farenyani wallazina ma'ahu suruku benige tongondi kefini muhammadu wa Allah dali asidda'u ala al-kuffar ikhoto nyani kati kafirniya hinne enti maka kati kafirninga kharuhama'un bainahum imeduru ina hinneme imeduru ina medema ay waslamini an islami gebe wala surtout ku beniga Europe annani islami men jangi nallo maka ade kafrini kwanta iyantelle iyallini alla dali la yattakhidhul mu'minina al-kafirina awliya min dunil mu'minin islami maga kafirinya men jangi na islamin tokono mu'mini maga kafirinya men jangi na mu'minin tokono aha ongano ku golnyan no kuni fay angana ku taxalle mo fay anani islami yoga maga antaxalle ma xa ando kente fofoy anani kafiri yoga maga antaxalle ma ando kenyani xibare su allah to maga kende beri de aywa muhammadu kendi kapalle mo inte hinne inti maga kati kafiriya inte du maga yankana kafirida xa islami duru ineme ide du maga yankana medanga ineme dorono anda allah mugoba kendima tarahum ruk'an sujada angi walla iga sallini dome islamini onan jaman jalli ari qur'ani no gonga dingiro nyeriya ni dingira go suratu maryama anati ya maryama ukhnutu li rabbika warka'i ma'a raki'in salli kefini sallano jaman jalle nya fayke wa abudu rabbakum wa fa'alul khayra la'allakum turhamun kesu fay jaman jalle nya kendima jaman challe wajibi yani yigun kamma tayeb kendima allah subhanahu wa ta'ala ala dal mu'minina yasujudni isalleke yabtaquna fadla min allah iga baraje murunu allah nuq waridiwana ado allah dungenga simahum mu'minini ku tagmanche bega mu'minin giya min asari sujud salli batte sallim batte sere bega sallini ado serebe gante sallini hari fitenge me bogu antengeke serebe ga sallini ado serebe gante sallini inte bana serebe ga sallini noro nyananga harange mette josidwa angi yake ngalinia ankallu ku gana noro sallene noro nyaw kha serebe gante sallini ankenge mette josidwa su olan tampaini an kurno ata angana har wanki lo des avel ni akhuru yekente bakanga il faut anna tenya josidwa sallana mu'mini harage mette josidwa salle ken ronya ne giyanga la wala ila wala hawla wala quwwata kiani angana diga fiqunga o ganari wore furenga ori wore furenya o serefe on tetu fidan tanto inunga angade kenyeta islami nyani fini kregeno anganari furenga aga sakka ante fure ketu yeli islam yani ba on qawasallini aba makafir yani ba o me qawasallini fini kregeno nga angana kun wareta wotin islam yani fo fana tagmanto fana kunne afetenya tagmanto kutuku kunne ayokunya kendi ma anganari furenga antetu aga wasaqqa serentei fo fana bi anga tunu annagiya ke fayni
angede salli batte ngori tenge ngata automatiquement islami nyani ona salle ona bulu walla atake kamma hakti go salli batte ke ante bakan tenge abakan take akamma ngana itte yana ngatta kunan take be kamma salli khitenge bakano o gana kengorita otni islami nyani ona salle kan kutagmonto filli kuna fetenya tagmonto sikuku kunna yukun nogonya ayageni wogna onari furekata ome attenge salli battente oda tan ake kamma fayi tan dabake salli battente kendima ona yukun pai ogna qur'ane nya yukku kendima islami nyani o sallene ya bo islami nya do qur'ane nan terene ogeme qur'ane nya yukkunga ogana salli tapini ayukku wala salli guja yogonnati salli leppu o salline ya bo islami yani adi salile punterene la quwata illa ogame kesuñino ogana korosuni ayo kunnogo o salline ya bo islami yani angne alla fin konno kutagumanco karegi oye silerin tilama kuntuno tikei anani hari odangeme bire me kama oganari ampurenga aywa alla dali simahum fi wujuhim min asari sudud zalika masalhum fi tawrata imi salene kundunya wal inzil linzili gha imi salene kundunya de Allahu akbar kendima alla dali kendima kazari ay khosu gampo ay kho annabi nimme yani alla gede bagandi kendima akhraja sati'ahu agade islam ko ke agade dawan de beri kendima fastakhlaza annabi qoto ti abubakar gero islam ko nga ali annabi dema kendima Allahu akbar fastakhlaza an fastawa ala suqihi annabi sigi itan kama ti sayyidina umaru garo dawanga baw annabi umaru garo islama khunga annabi do saybanu ini sallini kompon nogonya kha annabi umaru garo islama khunga ide islama khunga ide bangandi isage sallini sellanga islama khu kifage tallan qoto ti sayyidina umaru agaro islama khunyai kendima alla dali yujubu zura Allah subhanahu wa ta'ala ana kafiringa inakawa he annabi dinan bange Allah dali de kende beria li yakhiza bihumul kufar kafirin butenna tallambono na tallambutu wa adallahu allazina amanu Allah de mu'mini laidu mutidangani beni gettongoni na golli serende beri minhum maghfiratun nanti khafere ngida Allah nuqu wa ajran azima ade musompo horenga Allah ganna khafere nyinkede terinkanda non cuuda adu islami su fronde biranto Allah arna khafere odangani arna nema nyongo dangani ubiranto arno de marna hinnoyi o kallem palle arna nema nyongo dangani ti Allah tunka hunde Allah fonantira hunga kiani o terinkanda non do khannano Allah do taqallo ke suratul fatih lenki kota ke Allah tunka hunda fonantira hunga insha Allah Allah gana dunge o kuga mulla mo gombe aga Allah maga kundunya Allah nda kumbene koyoyi onaro suratul hujurat Allah dunge na fonantira hunga wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh